Goeienaand, baie welkom by Fokus. Ek is Lenet Francis Peren. Bietjie later in die program vertel ons meer oor 'n skool in die Noord-Kaap wat sukkel om die nodige ondersteuningspersoneel te kry. En ons praat met Leilani Kuter wat vanaf môre vir 29 uur ononderbroke gaan stap om bewusmaking te skep en geld in te samel vir die stryd teen geweld teen vroue en kinders. Suid-Afrikaners het die week 'n sug van verligting geslaak nadat die land se staat van inperking verslap is na 'n aangepaste vlak 2. Die besluit is geneem omdat die syfers vir COVID-19 gevalle weer begin daal het, maar daar is steeds kommer oor die verspreiding van die virus omdat so baie mense in groot dele van die land in een woning woon. Die gemeenskapsleiers van Eldorado Park in Gauteng het egter 'n plan gemaak en die plaaslike paramedici het opleiding verskaf in die woonbuurt. Fokusregisseur Leilani Kuter het gaan ondersoek instel. Going into the peak of the third wave, we had to look at the medical response because we realized that our ambulance services were not able to cope. The hospital services were not able to cope. And being a marginalized community, 80% of the people don't have access to medical aid or private clinics. So you are totally dependent on the government's ambulance services to come and assist. So on average, you could wait for anything from 2 hours to 6 hours for an ambulance to respond. And the team then got together and said, what are we going to do? We do have a couple of trained paramedics. We work with our local EMS and we set up together a first responder team. Now, certainly, if you just want to use the concentrator to bring the sats back up to 90. So the first responder team is basically going to stabilize the patient until an ambulance can arrive. Oh. And we know with the third wave, the Delta variant, it was basically more breathing problems that we were experiencing as a community. And so the calls would come out and say, my mom can't breathe, I'm looking for oxygen. So we had to get a team of local doctors together because obviously oxygen you don't just administer. So we got a team of doctors, local doctors, as well as people that we knew that gives us the online support. We have 25 volunteers involved in this operation. And one of our local business guys is a partner with the Fortsburg Muslim Youth. And then he arranged oxygen concentrators for us. The team then set themselves up with oximeters, nebulizers, and going out there based on the instruction of the doctor. They would go in full PPE, obviously, and then do the readings of the patient. Take that screenshot, send it to the doctors that's online, and the doctors would then give the prescription of what is needed. So to date, we've just done, since the beginning of July till yesterday, we were over 110 calls that we had made to the homes. So, we had about 8 to 10 roving oxygen concentrators that was used in the process. So we would leave it about 3 to 4 days sometimes. On the other cases that's severe, the doctor would say stabilize until the ambulance arrives, and then they hand the patient over to the ambulance. There was a few streets in Extension 6 that we classified as hotspots because we had 4 patients literally next to each other and across the road from each other. We had patients out in Extension 9 as well. Same street, also 4 patients which we had to go and attend to. And we then, what we would normally do is we would speak to the environmental health and ask them to send the roving team out to test the patients in the street. So we try and assist other people who are also too scared to go and sit at the clinics for the long queues, and also the chances of them not getting tested because they have a limited amount of tests for the day. Is there any work being done around creating awareness about safety during COVID?
In households where someone has tested positive, it's still difficult for us to say isolate or go into quarantine because dad is laying in the bedroom and there he is, he's positive. The children is in the house, the other families in the house, and they would still go outside. So we can't say go into the one room upstairs and isolate. We're all living in this one room. And we have a lot of backyard dwellers in shacks in our community. So it's very difficult. We were hoping to vaccinate 400 people with the J&J vaccination, but however, it was very difficult for it was difficult for us. We've literally had to encourage people constantly, come out, come and vaccinate. At the end of the day, we managed to do 260 vaccinations on Saturday, but there's still a lot of resistance towards vaccination. I just wanted to find out from you, like in terms of funding, how did you manage to put this project together? If you have a willing heart to serve and you open yourself up, the resources follows. It was difficult, but family and friends and various challenges on social media, asking this one and that one. We ended up being able to purchase 10 nebulizers, 8 actually, and the pharmacy donated 2. We now just purchased our own 2 oxygen concentrators. That's funds that was raised in our community. We have BP machines, thermostat, the temperature machines. All of those is equipment that was basically gathered in this past 4 weeks. PPE is expensive, and every time they go into a house, they obviously have to change PPE. So we have to have everyone almost goes through a box of gloves every 2 days. My appeal would be to sanitize, mask up most importantly. People need to stop being ignorant about the fact that COVID is around. People are still nonchalant about the fact that they are not adhering to protocol. So I would appeal to the community to actually please just adhere to protocol for your safety, for your family safety, because at the end of the day, you go home to a family when you're taking something off the street. Ongelooflik, nee, as 'n gemeenskap saam staan wat gedoen kan word. Net hierna vertel ons meer oor 'n Noord-Kaapse skool wat nie die nodige ondersteuningspersoneel het nie en die skoolgeboue raak ook nou vervalle. Moenie weggaan nie, ons is nou terug. Die skoolbeheerliggaam van die primêre skool Kevin Kwane en daar in Kimberley sê hulle is raad op. Hulle sukkel nou al vir jare om die Noord-Kaapse departement van onderwys so ver te kry om die nodige nie onderwys, oftewel ondersteuningspersoneel aan te stel. Intussen gaan die skool en die infrastruktuur agteruit. Die beheerraad sê hulle kan dit nie bekostig om personeel uit hulle eie sak te betaal nie. Regisseur Keith Suister het die storie vir ons saamgestel. Paul Bailey is die voorsitter van die beheerliggaam van die primêre skool Kevin en Kwani. Hy sê hulle pleidooie vir personeel val reeds sedert 2010 op dowe ore. Die COVID-19 pandemie en die gevare van swak higiëne by die skool is vir hulle kommerwekkend. Ek het al gegaan vir die aanstelling van 'n permanente sekretaresse wat die SGB betaal sedert 2010. En tot op hede betaal die SGB ja. En sy het basies 10 jaar oor om op pensioen te gaan. En tans op die oomblik het sy nie 'n pensioen nie. Dan die ander groot krisis wat ek mee sit. Die skoonmaak van die skool. Die COVID-protokols is daar. Maar die veiligheid van die skool, die toilette is nie vir my 'n goeie gesig nie. Mense se kinders gaan siek raak. Departement wil nie vir ons werkers gee hier by die skool nie. Ek meen ons kan nie die feeding scheme mense gebruik om toilette in die skool se perseel skoon te maak nie. Daar's een terreinwerker. Ek het jou gewys hoe lyk die terrein. Die terreinwerker is groot. En dis een werker vir die hele skool.
ons nodig werkers. Hoeveel werkers was er van tevore gewees voor die departement begin rondspeel het? Daar was 4 terreinwerkers gewees en 3 wat binne in die skool skoongemaak het. Kyk, daar's 'n jaarlikse ding wat die departement uitstuur. Ons kwalifiseer vir 8 werkers wat ons nie kry nie. Daar's baie foute op die skool. Ek meen, die is jou lowe income skool. Reg? En ons kry nie skoolfondse nie. Tans op die oomblik, op vandag se datum, het ons net 10% skoolfondse tot dusver ingekry. Jan Lou is die enigste terreinwerker by die skool. Hy kan nie met die werklading byhou nie. As ons kyk na die omvang van die skool homself het 36 klaskamers wat moet skoongehou word en dan het hy 13 toiletpunte wat ook moet skoongehou word, wat die ding vir my regtig baie moeilik om ek kan nie die helfte van die werk doen vir die dag nie, dan wag die ander werk. Hoeveel mense moet eintlik saam met jou werk? Ja, na die staff establishment, die support staff, as kwalifiseer die skool vir 8 werkers. Omdat die skool so groot is en baie klaskamers, kwalifiseer die skool vir daardie 8 werkers wat op hede nie een van hierdie 8 al aangestel is nie. Lynn Baartman is die skoolsekretaresse. Haar toekoms vir aftrede is nou in die duister. Sy is nou byna 10 jaar in 'n tydelike pos by die skool. In 2012, the principal applied for us, and they said she must put forward places and spaces that's empty and new vacancies. So she did it in 2012, and since then, every year, she's been submitting the documents for them to look at and appoint people, especially in administration, but since then, nothing came. They're giving us staff establishment of 8 administration, but nothing has come because in the small script, in the brackets, it says no funds available for those posts. I'm now working for more than 10 years already, and I haven't been building up any pension. And the SGB has called me in and told me that in the next few, or sicker one or to the next year, they won't be able to afford me anymore. That's my main concern, and I've been working so long, and I haven't been building up any pension. Maar wat is die departement van onderwys in die Noord-Kaap se verduideliking? The Northern Cape Department of Education is aware of the current situation at Kevin and Kwane Primary School. The shortage of support staff at schools is unfortunately not specific to one school only, and the department is doing its best to address the matter within the current financial constraints we are faced with. The department already indicated that due to the impact of COVID-19, we needed to reprioritize our budget to address daily challenges schools are confronted with to ensure compliance with COVID-19 protocols. A further follow-up will be done with the school concerned in an effort to find a possible temporary solution. Ja, daar's baie stories in die Noord-Kaap wat aandag verlang. Bly ingeskakel, net hierna praat ons met Leilani Kuter wat vanaf môre vir 29 ure ononderbroke gaan stap om bewusmaking te skep en geld in te samel vir die stryd teen die geweld teen vroue en kinders. Bly by ons. Welkom terug. 2 jaar gelede het sy vir 27 dae elke dag 27 km gestap om bewusmaking te skep en geld in te samel vir die stryd teen geweld teen vroue en kinders. Vanjaar beplan Leilani Kuter om vir 29 ure ononderbroke te stap. Dis nou 29 jaar sedert sy as 18-jarige wreed verkrag, verwrig en verdood agtergelaat is. Leilani het 2 jaar gelede 'n nuwensgewende organisasie, Yellow for Survivors, gestig. Sy begin môre stap en saam met haar het sy hierdie jaar 'n spanmaat, 'n stapmaat dan nou, Jaxie Olivier. Ons is nou via Zoom in verbinding met albei vroue. Baie dankie dat julle vanaand by ons kon aansluit. Hoe berei jy jou kop en jou lyf voor vir so 'n stap, Leilani? Ja, baie dankie vir die geleentheid. Dit is 'n absolute kopding. So vir my gaan dit alles oor
positiwiteit. Jy weet, ek het vir my man gesê, as jy dalk 'n fight wil gehad het met my, nou is nie die regte tyd nie. Ek maak net sommer 'n grap, maar weet jy, die voorbereiding, ek leen vacuum met, is 'n masjien in Pretoria, ek smeer baie Vicks aan, ek bid baie hieroor, en net absolute positiwiteit, en reg eet. So dis eintlik al wat ek kan doen, en ek en Jaxie is redelik voorbereid, so voorbereid as wat ons moontlik kan wees. Hoe bepaal jy wat die roete gaan wees? Is dit elke keer dieselfde rigting wat jy instap, of pas jy dit aan? Nee, so Gerard Botes het ons gehelp met die roete. Hy het gesê die beste pad gaan wees om van Ventersdorp af reguit te stap Rodepoort toe, want ons kan mos nie eintlik op die highway stap nie, dit blok nie tussen die huise die heel stap nie. So daai was toe ons beste opsie, want ons al bly in Rodepoort, is om maar van daar af dan te stap. So dis 125 km. Ek maak 'n aantekening van 125 km. Die een ding wat my tref, is die ononderbroke. So jy kan dat later vir ons verduidelik. Waarom het jy besluit om saam te stap, Jaxie? When Leilani actually posted it, I was the first one that replied. So as soon as she posted it, I decided immediately that I wanted to join her on this. And yeah, it's just for me an amazing opportunity to be able to, give back to people. Het jy jou eie storie wat jy binne hierdie konteks van Leilani se passie en haar doel inpas? We've all got a story, and my mission is to give those a voice who don't have a voice. En wat het jou familie gesê toe hulle hoor jy gaan 125 km stap, en ek neem aan dis nie die eerste keer wat jy hierdie soort staptog aanpak nie? My family and friends all thought I was a little bit loopy, but we've got to do what we've got to do. Leilani, ononderbroke, wat is die implikasie daarvan? Dat jy nooit 'n draai gaan loop nie, dat jy nooit eet nie, hoe werk dit in die veld, letterlik op die pad, op die teer? Kyk, ek moet vir jou sê, ek het 'n groot aptyt, so ek gaan definitief eet. Daar's nie 'n manier wat mens gaan energetic gaan bly en lus gaan wees vir die ding, as jy nie mooi na jouself kyk nie. Kyk, ek wil vir jou een ding sê, ek doen dit vir ander mense, maar ek wil dit nie doen ten gunste van myself nie. So, ons gaan beslis elke 2 ure ietsie eet, ons gaan ietsie drink. Gerard Botes is die hele tyd saam met ons, die mense van First for Women is die hele tyd saam met ons. Ons gaan definitief natuurlik 'n kleedkamer bos piepie moet doen, of wat ook al die geval gaan wees, maar slaap is nie op die lys nie. Hierdie hele ding gaan vir my en Jaxie oor commitment. Commitment teenoor ander vrouens, mans en kinders, om hulle te wys. Ons is committed om julle te help, om te begin praat en op te staan vir julle regte. Dit is waaroor dit gaan. Maar ons gaan beslis eet, kan jy dit waarsku? Wat was die terugvoer op die laaste? Ekskuus tog, jammer dat ek jou onderbreek, Jaxie. Wat was die terugvoer op die laaste keer toe jy hierdie staptog van 27 uur aangepak het, Leilani? Ja, so 2019 het ek die 729 gedoen, in 2020 die 446 km, en elke jaar nog, die mense love it, daar's meer en meer mense wat aan boord kom, meer en meer mense vertel vir hulle stories, so ek sal nooit ophou met hierdie werk nie, solank as ek gesond is natuurlik. Ja, elke jaar gaan ek ietsie doen, jy weet, hierdie jaar is nou die 29 uur lang, dit was weer eens Gerard Botes se idee. Dit is purely omdat ek moet eerlik wees, ek was nie so voorbereid nie so fiks nie, bietjie lui, en natuurlik hierdie jaar se winter weer was verskriklik in Suid-Afrika, so ek het nie baie geoefen nie, so die 29 jaar voel vir my na die regte ding om te doen hierdie jaar. Jaxie, wat soort stapper is jy, as jy nou jouself instel oor hoe jy 125 km gaan aflê? What kind of preparation have you done for yourself, and particularly in your mind? So, like Leilani pointed out, it's actually all about mindset right now. You've got to actually keep your mind positive. You've got to keep focused, because, during the walk, there will be those times where the darkness comes forward, and you've just got to kind of flow with it and be with it. In terms of preparation, like Leilani, I'm also a little bit undercooked for this, but I think I'm actually quite happy coming in undercooked rather than overtrained. I do a lot of walking, so yeah, I'm just, completely excited for this adventure. Leilani, as daar nou mense vir julle op die roete of by hulle dorpies sien stap,
Hoe raak hulle betrokke, andersins as om net geld te gee? Hulle kan betrokke raak slegs dan as hulle nie kan 'n donasie maak nie, net om ons te motiveer. Klap vir ons hande, gee vir ons water aan. As jy my voete wil masseer, is jy welkom op my rug. Maar weet jy regtig net om ons aan te moedig om nie op te gee nie, want hierdie hele ding gaan oor nie opgee nie. Want soos Jaxie ook tereglik sê, want ek het al hierdie goeters gedoen. Jou kop begin games speel met jou. Okay, jou voete raak seer, jy wonder hoekom doen ek dit? Ek is moeg, ek is gatvol, ek kry warm. Sien iemand dit raak? En dan kom maar een boodskap deur om te sê moenie ophou nie. En dit help ons baie. En wat vir my altyd die lekkerste is, as die survivors met ons kontak maak en sê, weet jy wat, julle het my vandag gehelp. So as mense wil betrokke raak, regtig van aanmoediging is op hierdie stadium vir my die belangrikste. Veral wanneer almal slaap en ons is al buitekant. Want ons het 'n permit gekry tussen die curfew tyd natuurlik te stap. So dit is wanneer ek gaan nodig hê dat jy vir my sing of my gedig stuur of 'n motivational dingetjie, whatever it is. Maak kontak met ons of kom kyk waar ons is. Ons is op die N14. Jy kan ons nie mis nie. Ons het geel T-shirts aan wat branded is. En ja, ons sien net vreeslik uit. Ek en Jaxie het vandag vir ons hierdie funny maskers gekoop. Ons gaan love wees, ons gaan dans, ons gaan dit geniet en ek is seker ons gaan baie huil ook. Baie dankie en sterkte as julle dalk weer op die pad die Jerusalem wil probeer. Dankie vir julle tyd, Jaxie en Leilani, sterkte met die stap. En as jy 'n bydrae wil maak tot hierdie goeie saak, ons plaas die besonderhede op ons Fokus Facebookblad. En so gepraat, ons het aan die einde gekom van ons program. Onthou, Fokus word elke donderdagoggend om 10:30 op SABC2 herhaal en ons is steeds beskikbaar op YouTube. Indien jy met ons kontak wil maak, kan jy ons Facebookblad besoek of jy kan vir ons e-pos stuur. Ons lees graag jou kommentaar, jou tweets en jou voorstelle. Jy stuur dit net aan die adres fokus@sabc.co.za. Jy bly op hoogte van al ons stories op ons Fokusblad op Facebook by Fokus SABC en dan volg jy ons ook op Twitter by FokusZA. En as jy kan, asseblief gaan moedig vir Leilani en vir Jaxie aan. En ons hoop jy kan dan volgende Woensdag aand om 7:00 weer by ons hier op SABC2 aansluit. Tot dan en hopelik praat ons dan met Eskom. Mooi week.